Halaman 13 belah mana? Umur anak tengah. Halaman 13 belah tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatnya halaman 13. 1, 2, 3, 4, 5 genap ti handap. Genap ti handap itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma nisbatul batiniyatu. Anapun utawi hubungan kang bangsa batin fi talqinil azkari ing dalem talqine piro-piro zikir al qalbiyati kang bangsa ati iku fadzalika mangka utawi mongkono nisbat iku bi isbatin tetap kalawan netepaken min ghairi nafin saking liyane nganapi akan bilabdis mirzati kalawan lapan ismizat liqaulihi ta'ala karana pangandika Allah ta'ala Allahu wa rasuluhu a'lamu bihaqiqatil murad kulillah kul ngucapakan sira Kanjeng Nabi Allah ing lapan Allah sumazar mangka kari-kari ninggalaken sira hum ing ieu kaum fi haudihim ing dalam talagane ieu kaum yal'abuna kang pada ameng-amengan wali qaulihi lan karena pangandika Allah lan karena pangandika Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi kumuga tetep ing atase Kanjeng Nabi assalamu utawi kasalamatan li aliyin kadue Sayyidina Ali karramallahu wajhah karoma mugi-mugi ngamulyakeun sapa Allah wajhahu ing rarahina ieu kang Sayyidina Ali amin ya Ali Allah wa rasuluhu a'lamu bihaqiqatil murad ya Ali Ali irmid meremakan siro ainai ka ing netra loro siro walsik nanti ilusoknya lan nemuaken siro syu'abaka nah ini syu'abah bibir ing bibir eta ing bibir siro wa ali lan nikalaken siro lisanaka ing letah siro wakul dan mengucapkan siro Allah ing lafaz Allah wahalan hengeling-eling dihi utawi ikilah iki nisbat iku nisbatu siddiqi hubungane nisbati Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu al-a'zami kang mulia allati kan akhadha nganat ieu Sayyidina Abu Bakar Siddiq ing ieu nisbah batinan ing dalam batin anin Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam salamun kaparin rahmat sapa Allah alaihi ngatasi Kanjeng Nabi wa sallamalan muga paring kasalamatan ya Allah ing Kanjeng Nabi wa hadza utawi iki iku huwa utawi idza iku azzikru dzikir alladzi waqqara alladzi kang waqqara kang musnatapaken ieu Kanjeng Nabi fi qalbihi ing dalam atine Kanjeng Nabi wa naon wa analan wus nuju akan Kanjeng Nabi bihi kalawan ieu qalbu liqaulihi karena pangandika Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam an rabbihi saking pangerane ya Kanjeng Nabi ma faddala Abu Bakr bi kathrati saumin wala salatin bal bi syai'in wuqira fi qalbihi
balikan deui. Wa hadza huwa alladhi huwa dzikr lah. Balikan deui salah rujuk. Wa hadza utawi iku huwa utawi ieu iku al-dzikru zikir alladzika wukiro dan tetepakan di alladzi fi qalbihi ing dalam atine Abu Bakar wa uniya lan wusden tujuaken ieu zikir wa uniya lan wusden tujuaken ieu zikir bihi kalawan Abu Bakar wa uniya kala-kala wa uniya anak uniya anak Uniana. Ini dina logat nama insun. Oh salah tau jauh kamu. Mun ani eta urang dan insun mah. Wa unia dina nakni teh. Wa unia lan usden tujuaken ieu zikir. Ieu Abu Bakar bihi kalawan zikir gitulah. Dan tujuaken ieu Sayyidina Abu Bakar bihi kalawan zikir. Di qaulihi karena pangandika Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kini na surah katanya. An rabbihi saking pangerane ieu Kangjeng Nabi. Ma faddala Abu Bakar. Allahu wa rasuluhu a'lamu bihaqiqatil muradi. Ma faddala ora ono ngunggulaken. Kum ing sira kabeh. Sapa Abu Bakar radhiyallahu anhu bikasrati saumin kalawan akehe puasa wala sholatin lan ora kalawan sholat akehe sholat bal bisyai'in balikna kalawan sewiji-wiji wukiro kang den tetepaken ieu sise fi qalbihi ing dalam atine Abu Bakar. Qala Allah qala wasnandika sapa Allah Ta'ala alladzina Allah wa rasuluhu a'lamu bihaqiqatil muradi alladzina tegese wong akeh amanu kang pada iman ya alladzina wa tatma'innu lan nentremaken ya alladzina qulubahum ing wa tatma'innu lan dadi tentrem apa qulubuhum pira-pira atine ya alladzina bizikrillahi kalawan eling ing Allah ala eling bizikrillahi wungkul kalawan eling ing Allah tatmainnu nalima tentrem opo al qulubu piro-piro ati waqad tafarra'an sakitulah sarwaja ya. Bismillahirrahmanirrahim wa amma nisbatul batin anapun utawi hubungan kang bangsa batin fitalkinil adkari ing dalam talkin pirang-pirang dikir al qalbiyati kang bangsati iku padalika mangka utawi nisbah iku bi isbatu kalawan netepaken min ghairi naf yin saking orang nono nganapiakeun bilab dismidati kalawan lapat ismudat li qaulihi ta'ala karena dauhan Allah ta'ala kul ucapaken sira Muhammad Allah ing lapat Allah tumadarhu mangka kare-kare ninggalakeun ya Kangjeng Nabi ing kaum tumadarhum mangka kare-kare ninggalakeun sira ing kaum fi haudihim ing dalam talagane kaum yal abuna halekang pada mengamungan kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa liqaulihi alaihi salam lan karena dawuhana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Ali mari saya Ali karramallahu wajhah ya Aliyu igmid ainaika walsik sumbaka wa ali lisanaka waqul allaha
Ya Ali yuhi Ali igmid mermakan siro ainaika ing mata siro loro wa alsik lan nyamuakan siro su'baka ing bibir siro wa alilan nikelakan lisanaka ing lisan siro wa kullan ngucap siro Allaha Allaha ing lapan Allaha Allaha. Terus Musanesa Bismillahirrahmanirrahim. Waha lan eling eling bihi utawi ikilah ikinya nisbat iku nisbatul sidqil ma'lumi nisbate Sayyidina Siddiq kang agung allati kang akoda ngalap ieu Siddiq ha ing ieu nisbat batinan kang batin ani Nabi sallallahu alaihi wasallam bisalamin kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahada utawi ikilah iki ieu Dikir ya dikir iku wa utawi ieu jadinya iku adziku dikir alladzi kang wa wukiro kang wis dan tetepaken ieu nabi Ya alladzi fi qalbihi ing dalam atine ieu Abu Bakar wa ain wa unniya lan wis nujuaken ieu Abu Bakar di kaulihi kadue pangandikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an robbihi saking panggane ieu nabi ma fadola ing ora nono ngunggulakeun kum ing sira kabeh sapa Abu Bakar Abu Bakar dikasroti somi kalawan ngatehaken puasa wala sholatin lan ora kalawan sholat bila disyain balik kalawan perkara sebiji-biji wukiro dan tetepakan ieu syekh fi qalbihi ing dalam atine Abu Bakar. Ayo jauh-jauh dulu. Kerja cantum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala qala wis ngandika sapa Allah Ta'ala halimatu quri Allah alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum ila akhirih ma'ana wallahu wa rasul alam bi haqiqatil murad alladzina wong akeh amanu tegese akeh amanu kang pada iman ya alladzina wa tatma'innu lan wis nenangaken nentremaken wa qulubuhum atine ya ladina bidzikrillah kalawan zikir ing Allah ala eling-eling bidzikrillah tetep kalawan zikir ing Allah wungkul kalawan zikir ing Allah tatmainnu tentrem ya tentrem apa alqulubu biro-biro atine ya ladina. Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira mana? Halaman? Aduh jauh na iya Gusti. Kamu balikan dia kena nyurahkeun. Balikan kena nyurahkeun ngawalatna. Mana di mana? Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih dina penjelasan tentang kaifiyah zikir. Pangandika Allah dina Al-Qur'an. Tidituna Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika ala adulukum ala malakil amri. Ya ala ingatlah adulukum aku akan Allah wa Rasulullah aku akan menunjukkan kepadamu kepada rajanya pekerjaan. Alladzi tusibu bi khairid dunya wal akhirah yang akan kena pada terbaik di dunia dan di akhirat. Apa pekerjaan itu? Qala bala. Para sahabat mengatakan ya. Apakah pekerjaan alaika bi majalis dzikir? Maka kalian wajib bagimu duduk di majelis-majelis zikir. Jadi kalau mau tanya pekerjaan apa yang paling mulia di dunia dan di akhirat,
yang lebih mulia dari seluruh pekerjaan yang ada adalah duduk di tempat zikir. Mau ikut zikir nggak apa-apa. Yang penting duduk aja, duduk. Ingat tuh, yang penting dia, pesari tenang, mulia itu. Ya gampangnya penjelasannya kan lebih mudahnya begini. Sampah itu kalau tukang sampah. Sampah itu kalau sampah. tapi kalau sampah itu sudah ada di gudangnya tukang daur ulang, tukang lekdut, tukang daur ulang, tukang kokorompong, itu uang namanya, bukan sampah. Karena sudah ada harganya. Padahal tetap sampah. Begitu juga kita. Kita ini makhluk mulia. Tapi kalau kita duduknya di tempat-tempat nongkrong, mohon maaf, menuju kafe, diskotik, klub, semulia apapun kita tetap disebutnya sampah. Karena tempatnya di tempat sampah. Tapi kalau kita duduk ini sampah. Tapi duduk di tempatnya orang mulia, tempat zikir. Karena Allah mengatakan wala dzikrullahi, karena zikirlah yang paling agung menurut Allah. Lalu kita duduk di tempat itu, maka akan terbawa mulia. Contoh, banyaklah contohnya. Contohnya begini, ada kakek kami dulu itu memberi cincin kepada pemirsa Umi. Batangnya itu, batang cincinnya itu cuman dari besi biasa. Cuma persoalannya batunya itu adalah merah delima, berlian. Pas dijual itu harganya jadi mahal. Karena ada apanya? Ada berlian. Ada berlian. Coba lah mau dibuka cincin mudah-mudahan mulia mual. Nah, kalau kita duduk di tempat mulia, maka Allah akan menghukumi kita mulia. Ya, contohnya Pak Kuwu, mana Pak Kuwu jauh? Nah, Pak Kuwu yang ikut dengan kami pakai sorban jadi kiai. Coba kalau dia duduk di tengah-tengah orang pakai narkoba, terus digerebek sama polisi, ditangkap juga, dibawa. Jadi duduklah di majelis-majelis zikir. Jangan apa itu namanya, jangan tidak mau duduk. Kayak manakim di itu ini dia kena udah mau titah ngabose, mau titah gawe beredahan. Nah hese tinggal diuk. Dulu orang Sari itu kenapa nggak jawab dirinya mulia. Kawan nonton. Iya, ujung-ujungnya kan makan. Wa idza qalau, tapi kalau kamu sedang sendiri. Faharrik lisanaka bidzikrillah. Bakarlah lidahmu dengan banyak zikir kepada Allah. Itu ayo orang ngerti balik. Lamun lobaan kan getol dikir teh. Amun sorangan. Tilu. Disberes tilu langsung golek maksa deh. Ngoprek HP yang jadi. Pasti ngaku udah ketemu disalahkan deh. Kalau Allah Ta'ala. Lalu bagaimana caranya kalau sedang sendiri itu bisa berzikir? Allah berfirman di dalam Al-Quran, wasbir nafsaka, lalu sabarkanlah. Perintah ini Pak. Jadi sabar itu bukan timbul dengan sendirinya. Ini perintah. Jadi jelema nu diuk manakiban teh tadi nyabarkeun diri gitu. Da teu geuneun teh so. Sabarna mah ayeuna diuk di dieu ieu geus tegarana ada. Aya nu geus ngalamunkeun naik perahu di Panjalu gitu. Aya nu geus ngalamunkeun ngagoler sare, aya nu geus ngalamunkeun geus macam-macam. Tapi wasbir nafsaka. Tahan dirimu, tahan. Tentremkeun hatimu, tahan hati kita. Karena nanti kalau tidak sabar akan timbul otak cerdas, keluar alasan-alasan. Saya hoyong itu tapi aduh nggak bisa pada mulai itu. Satu orang Padang, setiap ada keinginan pasti ada alasan. Ada jalan. Setiap ada keinginan pasti ada. Setiap ada keinginan pasti ada alasan. Setiap ada alasan pasti ada 1000 kebohongan. Kalau ada apa itu namanya keinginan pasti ada jalan. Ada aja caranya, ada aja jalannya.
Tapi kalau nggak ada keinginan, yang timbul adalah alasan-alasan. Kalau sudah timbul alasan, yang timbul adalah kebohongan-kebohongan. Kebohongan. Iya, makanya udah kecil, Pak. Santai aja. Baik, seperti itu. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadawati wal 'ashyi. Beserta orang-orang yang sedang berdoa, yang sedang berzikir kepada Tuhannya, kepada Rabbnya. Bil ghadawati wal 'ashyi, pada pagi-pagi dan sore-sore. Jadi apakah setiap habis sholat itu kita tidak ada keperluan? Banyak. Apakah setiap habis sholat itu kita tidak betah di masjid? Enggak. Cuman perintah Allah, tahan diri, tahan. Diuk atau tergiluan dikit ke diuk atau waktu dikit kesare itu nah. Yuriduna wajhahu, mereka mengharapkan zat Allah. Jangan malah lebih senang berkumpul dengan orang yang mengharapkan bukan zat Allah. Ini perbedaannya toriko dan bukan toriko. Kita kalau di majlis al-hikmah duduk, mau karena apa? Oh ya Fatah ya Razak, nanti akan kaya, nanti akan gini, bisnis akan wah. Mangga sok hoyongnya dicatat masing-masing. Kalau di tempat begitu mau, karena jelas rupiahnya jelas. Tapi kalau di tempat orang-orang zikir nggak mau, nggak jelas kok katanya. Itu ujungnya cuma kepada Allah aja. Itu kan orang bego namanya. Yang punya kekayaan itu siapa? Allah. Kalau kita dekat dengan Allah, kita nggak perlu minta kekayaan karena kita sudah di tempat orang kaya. Kayak kita ketemu dengan pejabat, nggak usah bawa mobil lagi, mobilnya lebih bagus kok dari mobil kita. Nggak perlu beli, nggak perlu ngurus. Itu. Jadi apa sih? Karena apa yang membuat kita jadi tidak betah dengan orang yang berzikir? Karena nafsu kita mendorong untuk bukan seperti itu. Maka dikatakan wasbir nafsa. Latih nafsu kita. Duduk aja. Dulu sebelum belajar zikir, sebelum belajar tarekat, duduk di tempat manakib itu berat. Ikut pengajian, ikut zikiran, sholawatan itu berat. Tapi setelah belajar zikir karena sering dipaksakan untuk duduk, akhirnya mau. Dulu saya sebelum belajar sama jamaah tabligh gak mau saya tidur di masjid, itu ngapain tidur di masjid. Sekarang sudah dididik, dipaksa oleh jamaah tabligh, maulah duduk-duduk di masjid, ngobrol, ngumpul. Seperti itu. Dulu kan kalau yang disebut touring ya ulin. Touringnya kemana? Pangandaran. Makan di mana? Di sini, di sini. Nah, sekarang kita paksa ikut touring tapi ziarah, ikut touring tapi manakib. Nanti setelah tidak touring juga ada manakib, ikut manakib. Gitu. Lamun ayeuna touring kan dibawa ulin. Jadi touring oke, ulin gitu. Makanya ilmu polisi dipaksa, terpaksa, terbiasa. Itu. Baik, mana lagi itu kan jatuh ya. Wajahu al-faslus salis beres. Fasa ke soriji tilus berenah beres bisa gitu. Wallahu a'lam bishawab. Salawat Allahumma shalli ala nabiyyil Hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi.